first kita guna contribution. Use of contribution is fixed cost can be ignored. Okay. Kenapa fixed cost can be ignored? Sebab fixed cost is irrelevant. Sebab fixed cost sama ada kita produce something or we don't produce something, we still need to pay for fixed cost, kan? Okay, so any element of fixed cost kita tak ambil. It means to say dalam decision making dia irrelevant. So let's say kita nak decide sama ada kita nak beli 1 million product atau kita nak produce 1 million product. Okay, sama ada kita beli 1 million product, fixed cost still kita kena bayar, atau kita nak buat sendiri 1 million product, fixed cost still kita kena bayar. Okay, unless dalam bracket tu dia tulis incremental. Unless kalau macam kita buat 1 million product tadi, fixed cost kita akan bertambah. Let's say dari 100,000, kalau kita buat sendiri 1 million product, kita punya fixed cost kita kena tambah lagi. Let's say kita kena beli additional space, kita nak tambah space baru boleh muat untuk 1 million in production. So yang tu baru kita ambil kira lah dalam population. Sebab kalau kita beli kat luar, kita tak ada pertambahan fixed cost. Okay, so dia kira irrelevant ni, dia tak relevan. So irrelevant ni relevan kan. So we only enable cost and revenues that change. Okay, ini dia punya keyword lah. So only cost atau revenue yang berubah. Okay, as a result of a particular course of action to be considered. Okay, regardless which action atau which option yang kita pilih, there will be some changes in cost and revenues. So the information yang kita ambil into calculation. Okay, can be used for the following short-term decisions. Okay, so yang ni basically kita akan belajar satu-satu. Each one of this kita akan belajar dia punya calculation method. Each one of this beza is different. Dia macam lebih kurang tapi lebih beza sikit. So dalam question, make sure you know that question is referring to which option, which decision. Sama ada dia make or buy, atau dia acceptance of one of order, atau discontinue of product, atau limiting factor. Okay, so yang ni semua kita is the role of marginal costing. Pernah dengar marginal kan? Pernah. Apa maksud marginal? Marginal cost macam kita belajar chapter 1 ke? Atau ni lain? Bukan. Marginal cost. Berubah dengan kos masa dengan Yes. Dia ada perubahan lah. So dia setiap kali ada perubahan. That's why untuk decision making ni kita ambil cost, any cost atau revenues yang ada perubahan because of our action tu atau our option. So yang tu yang kita ambil. So tu maksudnya marginal costing lah. Okay, jom So between these four, kita pergi yang the first option, make atau buy. Okay, make or buy. Make or buy decision ni is essentially the choice between making a product in-house or outsourcing and buying in. Okay, maksud dia sama ada kita option nak buat sendiri, okay, making a product in-house, or outsourcing. Outsourcing means kita upah company lain yang keluarkan produk tu, yang produce the product. Okay, atau buying in, kita beli daripada company lain. Dia lain kan. Outsourcing means kita suruh company luar yang produce the product, atau buying in kita suruh company luar tapi kita beli yang dah siap. Kita beli yang dah siap. Kita beli yang dah siap. Okay. But normally selalunya lah make or buy ni dia proses untuk produce something new. So let's say kita ada kilang coklat, kita nak buat gula-gula atau manisan lah.
sama ada kita buat sendiri atau kita suruh company luar buatkan, ini kita beli dari dorang. Selalunya macam tu. But it can be buying in lah, kita beli yang produk yang siap. It depends on the question. A product should be made in-house. Okay, if the relevant cost of making the product in-house is less than the cost of buying the product externally. Okay, so maksudnya kita akan ambil option yang we need to produce the product in-house, kita buat sendiri. Kalau all the relevant cost untuk buat produk tu dalam company kita sendiri is less. Kalau total cost kita buat produk tu dalam company kita sendiri is lesser, lebih murah daripada cost kita beli produk tu daripada luar. Okay, kalau lebih rendah cost, so kita ambil lah, sebab kita akan lebih more profit. Betul tak? Takkan kita nak suruh beli dari luar yang lagi mahal. So fixed costs are excluded. Okay, nampak sini fixed costs are excluded unless they are incremental with regard to the decision. Okay, so normally untuk dari segi decision making, so kita tengok fixed cost dia tak berubah sama ada kita pilih kita nak produce in-house atau kita buy externally. So yang ni excluded. Tapi dalam pengiraan untuk cari kita punya profit, still kita need to include fixed cost. Faham? Okay. Sebab dalam kita punya formula to find our profit, still kita kena minus fixed cost kan? So bila kita nak buat calculation untuk find the profit, so jangan terkejut lah sebab ada fixed cost. Even though I said fixed cost is irrelevant in terms of decision making, sama ada kita nak produce in-house ke atau kita make. Yang tu is irrelevant. Tapi dari segi pengiraan profit, still kena include fixed cost. Okay. Unless the question stated that if we make the product in-house, we will incur additional cost. Okay, yang tu kita kena masuk kira. Sebab kalau kita buat in-house, kita ada pertambahan cost as this much. Tapi kalau kita beli dekat luar, if we buy externally, so we have no additional cost. So ada nampak perbezaan cost itu. Okay, so that one, unless stated lah. Kalau tak stated, then we assume that the fixed cost is the same. Okay, but normally it's the same lah. Only ada certain situation yang dia akan mention. Okay, kita pergi contoh. Okay, the best thing about this chapter 2 ni, every method tu dia ada provide example. And then example dia lain-lain. Tak macam chapter 1 tu kan dia macam tapi dia punya example simple dia. Okay, the following data relates to a company manufacturing modems. Okay, so modems ni untuk komputer laptop. So production is 50,000 units. The fixed cost is 400,000 pound. Okay. So yang bawah is per unit punya cost. We have material 15.50 per unit, and then labor 17.5 per unit. Variable overhead 21 per unit. So marginal cost of manufacture. Okay, how they get 54? Tiga-tiga pun tambah. Yes, okay. So marginal ni kenapa? Sebab setiap pertambahan satu unit akan efek dekat material, labor dengan variable. Tambahan atau pengurangan ada efek dekat tiga ni. So these three costs is the marginal cost. Kalau dia changes dekat quantity produced atau quantity, so dia akan effect directly to these three. So all these three costs kita categorize as marginal cost. Okay, so these three kita total lah 54 per unit. So setiap perubahan per unit kita totalkan the marginal cost is 54. Okay, now untuk fixed cost. Fixed cost kita ada 400,000 tadi. If we put into per unit, so we need to divide dengan 50,000 lah. Boleh kan? Yang ni. Okay, sebab kita nak tahu total cost ni. Total cost dia kena ada variable dengan fixed cost.
Tapi since all this is per unit, so kita kena convert sekali fixed cost ni per unit. So fixed cost per unit 400,000 divided dengan 50,000 akan dapat £8 per unit. So total product cost is 54 tambah 8 lah. Dapat situ. Okay, external supplier has offered to supply the modems at $59.50 per unit. Okay, ni external supplier. Means ada orang company luar, dia offer dia nak jual ke kita. Dia offer dia nak supply ke kita. The modems at 59.50 cent per unit. Okay, 59.50 cent compare dengan 62. Berbaloi tak? Boleh. Production capacity will not be used elsewhere if it were not employed in the manufacture of modems. Okay, yang ni is information pasal production capacity. Production capacity means macam let's say dia ada machine. So that machine kalau dia tak produce sendiri, so maksud dia tak gunalah machine tu. Maksud dia the machine capacity is not fully utilized. So maksud dia the machine yang usually dia buat untuk produce, sekarang ni dia akan tidak akan diguna. Dalam soalan ni will not be used elsewhere. Okay, if it were not employed. Maksud dia kalau kita tak produce, let's say kita beli daripada external supplier ni, all the production tak semestinya machine tu lah, termasuk spares, termasuk kita punya employee yang run the production, kita tak guna dekat department lain. Okay, so dia kena satu waste lah. Okay, unless kalau dia boleh use tempat lain, dia akan mempengaruhi kita punya decision. Okay, normally dia akan mention this information. Tapi so far untuk make or buy, dia tak ada kaitan lagi. Tapi nanti untuk ada decision making, dia akan ada, kita kena tengok this info. But for now, I can say this one tak penting sangat untuk make or buy. Okay, so question dia, we need to make or buy. Okay, kalau kita make, total product cost is itu, atau kita buy 59.50. Tapi kita tengok juga sebab total product cost per unit ni dah include fixed cost. Atau kita nak compare 54. Kita nak compare 54 dengan 59.50 ke? Atau kita nak compare 62 dengan 59.50. Itu soalan dia. Sekarang, fixed cost will be incurred irrespective of whether the modems are bought or manufactured. So yang ni support the first point tadi lah. So fixed cost is irrelevant. So maksudnya kita tengok total cost in terms of kita nak decide make atau buy. Kita tengok benefit. Kalau kita benefit of manufacture, kita buat sendiri, means kita akan ada incur this cost. Variable material, labor campur variable. Variable overhead. So all these three is 54. Dengan kita kena compare dengan berapa harga kalau kita beli. So if we compare these two, harga beli 59.50, beli harga buat sendiri 54. So sebenarnya kita boleh jimat RM5, £5.5 £5.50 macam mana? £5.50 £5.50 per unit. So itu kalau kita manufacture sendiri. So kita dapat jimat per unit 5.5. Okay, now kita buat in terms of okay, sekarang ni yang atas ni benefit of manufacture. Kita dah dapat jawapan dah sebenarnya dari sini. Okay, dari sini kita dah dapat jawapan. So make or buy? Dari atas ni. Make. Sebab kalau we produce sendiri, we make, kita akan dapat save cost 5.5 per unit dollar. Okay, so dari sini is answering our make or buy lah. So sebenarnya kita kena make.
But kena tengok markah. Normally markah tak sikit sangat lah. Kalau markah satu markah, bolehlah jawab macam ni. Tapi normally markah akan lebih lah. So that markah yang lebih, how to get the additional marks, so you kena buat statement macam ni sikit. This one is to prove that why kita pilih Mac. Okay, so kita buat cantik macam statement macam ni. So kita buat comparison. First kita manufacture atau kita Mac. Nak buat manufacture boleh, nak buat Mac pun boleh. And then second yang sebelah dia is bought in atau kita buy. Okay, so yang ni Mac, yang ni buy atau manufacture atau bought. Okay, then kita list the item one by one. First is purchase cost. Purchase cost hanya akan incur kalau kita beli dekat luar. Okay, kalau kita beli dekat luar, okay, 59.5 yang per unit cost darab dengan 50,000. Okay, yang kita nak perlukan. Yes. So nanti akan dapat 2.975 million sebab yang ni in thousand kan. 2.975 million. So itu sahaja cost related dengan bought in atau buy. So next kita pergi dekat material punya cost. Material cost kita akan incur kalau kita manufacture atau kita make. So yang ni kita refer balik di previous slide ni, dia ada list down each unit kan. So macam ni material 15.5. So ambil je 15.5 darab 50,000, so dapat 775. Lepas tu labor sama juga, yang ni 17.5, refer balik soalan tadi, multiply dengan 50,000, so akan dapat 875,000. And then kenapa kita darab dengan 50,000? Sebab kita nak dapat total cost, bukan nak dapat per unit cost. Okay. Fixed cost apa tadi? Okay, alright. Labor cost dah, variable cost 1050, 21 darab 50,000. So 21 ni pun refer soalan tadi. Okay. Now fixed cost. Fixed cost dah mention dalam question is fixed cost 400,000. 400 letak sini, 400 letak sini. Okay, kenapa letak dua-dua? Sebab fixed cost ni relevan. Sama ada kita pilih make atau kita pilih buy, dua-dua kita kena bayar. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay. Sebenarnya fixed cost ni kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh. Sebab dia tak mempengaruhi. Okay. Kan, so, kalau kita remove 400 pun boleh sebab akan this one akan reduce by 400, this one also reduce by 400. So sama je. Kita nak letak boleh, so tak letak pun tak apa. So sekarang kita kira total cost. So total dia tambah, kita akan dapat 3.1 million. Kalau kita make. Kalau kita buy 3.375. So lagi besar. Betul? Total cost? Betul. Okay. So sekarang cuba kira beza ni berapa. Saya buka handphone, saya kira tak. $275. Berapa? 275. Okay, 275,000 kan? 275,000. 275,000 cuba terbahagi 50,000. Okay, 275 bagi 50,000. Bagi 50,000. 5.5. So 5.5 sama dengan yang merah tu. Kan? Dapat. So dia sebenarnya dua-dua. Yang untuk yang ni dia sebenarnya dia tunjuk kita dua-dua cara. Dua-dua means satu is per unit, satu is the total cost. So dua-dua is supporting our decision to make. Kalau kita make, kita jimat lebih cost. Okay. So next. Okay. Yang ni dia punya after we do our calculation, so final words tu kita kena buat ayat sikit lah. So apa kita punya decision. So if spare capacity as is, the relevant cost of making the product in-house is the variable cost of internal manufacture.
Okay, yang ni dia punya concluding lah, dia nak buat conclusion. If spare capacity exists, maksud dia spare capacity maksud dia macam kita ada lebihan capacity tau. Macam kita ada capacity lebihan. So the relevant cost of making the product in-house is the variable cost of internal manufacture. So maksud dia the total our relevant cost, iaitu the marginal cost tadi, kalau kita produce the product in-house, kalau kita produce sendiri, dia akan jadi variable cost untuk internal manufacture. Dia akan jadi variable cost kalau kita buat internal manufacture. Internal manufacture means kita buat sendirilah. Internal dalam manufacture means kita produce sendiri. If space capacity does not exist, okay, kalau tak ada lebihan capacity, let's say kita punya production capacity hanya boleh produce sampai 50,000, let's say contoh. So let's say kalau ada order atau kita nak produce 60,000 tak boleh, so dia tak ada lebihan. Tapi kalau kita produce 40,000, so ada lebihan 10,000. So, kalau dia tak ada exist, maksud dia dah sama ada kita produce 1 million ke 500,000 ke, memang tak ada spare capacity. So the relevant cost of making the product in-house is the variable cost of internal manufacture plus the opportunity cost of internal manufacture. Kita kena tambah dengan opportunity cost of, contoh di bagi sini, loss contribution from another product. Okay. Kerugian. Maksud dia kalau kita produce produk A, let's say dalam satu production team tu kita boleh buat 2 produk. Dua-dua kita boleh produce 10,000. Okay, ini at maximum capacity. Okay, tiba-tiba datang kita dapat satu demand banyak. Kita nak fulfill the demand untuk produk A. Produk A dia nak 20,000. So kita kena stop dululah pengeluaran untuk produk B. Sebab kita nak fully utilize our production tu untuk produce produk A saja. Okay. Sebab kenapa our production capacity dia hanya boleh 20,000. So kita punya opportunity cost is making the product B lah. Itu kita kena tambah sebagai dia punya relevant cost. But normally this one is only for your information lah. Selalu calculation only yang tadi. Dia tak ada involve this opportunity cost. Jarang. Okay. So spare capacity is the ability. Sini dia bagi tahu. Spare capacity is the ability of a factory, company or industry to produce more of a product than is now being produced. Okay, dia sebenarnya kita boleh ke tak produce lebih daripada yang kita normally buat. Lagi in simple word lah. Okay. So kalau macam yang soalan tadi, kalau macam dah habis calculation tu, saya suruh student buat ayat sikit. So based on the above calculation, the company should choose make the product in-house because they will blah blah blah. Contoh tadi, because they will have saving in cost of 5.5 per unit, or in total they will have they can save total cost of berapa tadi? 275 kan? 275,000. So buat ayat sikit lah bagi dia nampak cantik sikit before we end the question. Okay, so sekarang is other issues dari segi make or buy. Okay, first issue is in terms of reliability of external supplier. Okay, before kita decide sama ada kita nak beli dari luar, we need to make sure in terms of company dari luar tu sendiri, dia reliable ke tak. So how we want to make sure they are reliable? So kita kena tengok dari segi quantity. Okay, let's say macam soalan tadi, we need 50,000. So let's say kita nak beli dari company A. So company A tu boleh tak dia produce 50,000 at a given time. Contoh kita nak dalam sebulan. So boleh ke company A tu buat 50,000 dalam masa sebulan? Itu kita kena question.
Then in terms of quality, kalau dia boleh produce the 50,000 in 1 month, what about the quality? Ada effect tak dekat quality yang dia buat? And then kita kena tengok dari segi, kita kena compare juga dari segi quality yang produk dia buat. Kita kena compare dengan kalau kita buat sendiri. Ada beza tak? Kalau ada beza banyak tak? Walaupun kita dapat save cost, but in terms of quantity, quality ada different value juga. And then dari segi price, price macam tadi lah kita buat operation, kita nak compare murah ke lagi mahal. Okay, in terms of delivery, let's say company A tu dia boleh deliver ke company kita ke, atau dia ada additional cost in terms of delivery ke, macam mana? But sometimes kalau kita beli dari luar, contoh kita beli dari China, sebab kita nak hemat cost, but then dari China ke Malaysia ada additional shipping cost pula. So semua tu pun kita kena ambil kira. So itu reliability of our external punya supplier. Then next is alternative use of resource means outsourcing will free up resources which may be used in another part of the business. Okay, ini contoh kalau macam contoh saya bagi dekat production punya department. Selalu kita produce produk, tapi tiba-tiba ada company lain boleh produce the product and then cost lebih rendah. So kita choose to beli daripada company luar. Then what happen to our existing production? Okay, kalau production tu, kita punya mesin-mesin semua tu, kita boleh set up untuk produce produk lain, atau kita boleh support pengeluaran produk lain, then dia bagus lah. Okay, dia bagus, dia support lah, maksud dia tak adalah kita rugi produk mesin-mesin semua tak boleh jalan. Kalau tak boleh jalan means kita yang rugi. Tapi kalau kita boleh guna untuk top up pengeluaran produk lain, atau kita boleh produce produk yang lain, so itu sebenarnya bagus sebab kita tak buang there's no resources or waste in terms of resources lah. Kita fully utilize our resources. Okay, yang tu dari segi alternatif penggunaan resource, kita punya resources. And the third is social. Social means will outsourcing result in a reduction of the workforce. And then redundancy costs should be considered. Okay, dari segi social is in terms of our employee. Okay, tadi kan kalau kita beli company luar, and then suddenly what happened to our production team punya employee? Okay, kalau diorang tak boleh buat, atau diorang punya special expertise hanya boleh untuk buat that kind of product, so diorang memang tak boleh buat apa-apa lah. Okay, what happened to them? Sama ada kalau expertise dia tak boleh buat produce produk lain, so dia macam satu cost jugalah, additional cost untuk company, still kena bayar gaji. Atau kalau dia boleh buat produk lain, then tak apa, then that one is okay. So kena consider dari segi employee juga. And then legal will outsourcing affect the contractual obligations with suppliers or employees. Okay, dari segi legal term, contoh macam saya continue employee tadi, sebab dalam ni ada mention supplier atau employees. Kalau dalam employee punya contract, sebab usually before kita hire employee, they need to sign dia punya contract of ni kan employment. Dalam tu ada tak stated if the company let's say kita nak terminate the employee sebab dia tak boleh buat produce produk lain, so dia macam will be a loss for the company lah. But kita kena refer balik dia punya contract. Kalau kita terminate, ada any action tak? Kita akan kena legal issue ke? Kita akan kena perintah mahkamah ke? Okay, kalau ada stated dalam the contract tu, kita tak boleh easily terminate employee because of blah 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 blah. But then suddenly kita terminate juga sebab kita nak jimat kos, then kena refer balik lah. Kena tengok balik dalam kontrak tu, apa reason yang kita boleh terminate employee, apa reason yang kita tak boleh terminate. And then kita kena follow. Bukannya suka hati kita nak terminate. And then in terms of supplier pula dia macam lebih kurang. Let's say kita ada supplier kita sendiri. Kita selalu beli produk, material dengan supplier, let's say supplier B.
Okay, pula suddenly kita ada dengar okay, supplier C ni dia produce lagi murah. Kita kena tengok balik, kita ada buat agreement tak dengan supplier B. Okay, kalau kita ada buat agreement, kita tengok berapa lama kita kena beli hanya daripada supplier B. So let's say kita beli tiba-tiba daripada produk C, tapi dalam kontrak dengan supplier B, dia ada stated that company kita hanya boleh beli dengan B. So company B boleh buat legal issue dengan kita lah, dia boleh buat saman. Sebab ada mention dalam kontrak, yes? Ya, faham. Okay, kan tak dengar? Dengar Ya, dengar. And then in terms of confidentiality, is there a risk of loss of confidentiality? Okay, dari segi sensitive issues lah, dari segi confidential. Kalau supplier, let's say kita beli daripada supplier luar sebab dia produce lagi, cost lagi rendah, ada isu, ada possibility kita punya PNC of our company, ada isu akan sampai ke kita punya competitor ke tak? Okay, because kenapa? Normally kalau kita boleh produce modem, lepas tu company B pun dia boleh produce modem, so sebenarnya company B ni is our competitor lah. Betul tak? Betul. So in order for us untuk company B produce kita punya provide kita punya information to company B. But company B is also our rival lah, sebab our competitor, sebab dia produce the same thing. Betul tak? Betul. Okay, so kita kena make sure tak ada yang PNC lah dalam information yang kita bagi ke company B. Okay, let's say kita nak suruh dia buat kita punya produk. So kita kena make sure information yang kita bagi tu tak ada yang PNC. Okay, sebab bahayalah kalau PNC kita sampai ke company B, dia boleh in terms of competition dia akan boleh dia boleh take advantage lah in terms of, sebab dia dah tahu kita punya PNC kan. So bahaya dari segi confidentiality. And then customer reaction. Do customers attach importance to the products being made in-house? Okay, dan ini dari segi customer reaction ni, contoh macam customer kita dah buat business 20 years. Okay, produk kita always bought by the same maksudnya customer tu loyal lah. Dia beli dah berapa keturunan, hanya beli kita punya company punya produk. Sebab diorang dah biasa guna kita punya produk in terms of dia punya quality, bagus. So tiba-tiba kalau ada tahun ke-21 kita nak ubah beli dari luar, so customer ada effect tak? Yang ni pun kita kena make sure tak ada effect lah. Sebab how can we make sure kita punya pengalaman 20 tahun tu, kita dah produce 20 tahun, tiba-tiba kita nak suruh company luar buat, sama ke tak dia punya quality tu? Because customer kalau dia dah biasa guna kita punya produk, dia akan tahu kalau produk tu tiba-tiba lain. Okay, so yang tu dari segi customer reaction. Ada lagi? Yang ni lebih kurang macam tadi. Macam nombor 1, nombor 2 ni tadi dah. Dah. Possibility of ceasing production in near or medium distance future. Ini dari segi ada possibility tak kita nak tutup production. Okay, kalau ada possibility, then dia akan affect kita punya decision juga. Number 4, can guarantee we obtain from the supplier. Okay, ini in terms of kita punya supplier, ada possibility tak harga yang di offer tu akan fix untuk for the foreseeable future? Yang ni. Sampai mana? Sampai 5. Oi. Maksudnya dia dah panjang, dah saya cakap dari 6, 7, 8, 9. Memang saya tak dengar. Okay. Dan sebab saya dah tekik awal ni, saya tak perasan. Okay. Number 6 ni, okay. Number 6 ni, kalau macam company B tiba-tiba dia tak boleh nak produce macam dijanjikan as promised. Okay, kita dah decide nak beli dari company A, tiba-tiba company A cakap dalam minggu kedua lah, di tengah-tengah buat, tapi dia cakap tak boleh lah buat, ada masalah. So boleh tak company kita buat sendiri produk tu, tapi masa dia dah akan jadi shorten lah, betul tak?
Lepas 2 minggu kita dah bagi ke company A tu, tiba-tiba dia tak boleh. So the remaining, let's say lah, kita janji kat customer is 1 month. So kita ada 2 minggu lagi. Dalam masa 2 minggu tu boleh tak kita produce untuk completekan order tu. Okay. Nombor 7 pula buat kalau kita nak tutup production, let's say macam contoh our decision is kita dah tak nak buat sendiri dah. Kita dah dapat satu supplier yang dia akan bagi harga kos tu memang lagi rendah, and then dia dah bersetuju nak bagi dalam in the few years lah, maksud dia untuk jangka masa panjang dia nak supply ke kita lah. So kita pun decide, okay, kita punya production line ni kita nak tutup. But in order for us to close our production line, dia bukan macam kita buang baju atau buang apa-apa yang kita tak nak buang lagi kat sampah, tak ada. Untuk production line, kita ada, let's say kita ada satu kawasan yang luas, let's say macam kita ada satu kawasan kilang, production line yang besar macam masa tu, besar kan. Dia bukan tiba-tiba kita petik je ni tiba-tiba hilang. Tak ada kan? Kita ambil machine lain, kita nak demolish means kita ratakan balik kita punya landscape. Jadi kita ubah jadi, okay, let's say kita nak tukar ke bahagian research and development. So lab semua kita nak setting tu semua ada cost. So yang ni akan menyebabkan additional cost, and then dia bukan murah. Okay, untuk kita closing down, kita nak make it natural balik, kita nak ratakan balik tu semua menyebabkan cost. And then 8 hingga 9 pasal kalau kita beli dari foreign country, let's say kita beli dari Indonesia. So foreign exchange macam ni, everyday berubah kan. Dari segi import policies ada perubahan juga. Yes, itu pun kita kena tengok.